ग्रह मानक मध्य बृहस्पति को गुरुर आख्या कहीं दि जाए बृहस्पति को स्पेशली देखो तो गुरु कहले ओजनदार जो लघुचाप आ गुरुचाप होता है माने ओजन जार अधिक ताकू गुरु बोली कह जाए एवं आम सौर जगत रे आम सूर्य चारिपाखे जो ग्रह माने बोलुचंती एवं पृथ्वी उपरे जी सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पकाउची सूर्य बाद जोटा अधिक पड़ुची से होचंती गुरु माने बृहस्पति ओजन कौन अधिका ये जदि आम एस्ट्रोनोमी की आग जानिबा दरकार एस्ट्रोलोजी बुझिया कहले कारण ज्ञान नथिबा लोक तो बहुत किसी ये सब आम कहीं आज ये प्रसंग नेले कहीं ना आमर वर्तमान बृहस्पति चलन उपरे अनेक किछि 2 सप्ताह हला चली ये जगह आलोचना तर एक्चुअली देवगुरु कौन करते सेटा आम एठी जानिबा आम पृथ्वी पृष्ठ जदि गोटे कौन जिनस आपण 1 किलो नेले तेबे बृहस्पति रे जदि सेटा ओजन करेंगे ताले से 2 किलो 520 ग्राम हम ओजन तफात एतिक रहा चंद्र जदि पहुँचे चंद्र रे 6 भाग कमी जीव ये जदि 60 किलो लोक जाए चंद्र से हो 10 किलो या तार गुरुत्व आकर्षण कम रही गुरु पाखे जदि 100 किलो लोक पहुँची जाए से 252 किलो हो तार ओजन एवं 1300 पृथ्वी को निज भितर धारण करिवार क्षमता तांको भितर अछि एवं से जो परिक्रमा करुछंती तांकर जो सूर्य को परिक्रमा करुछंती पृथ्वी जेमिति गति करुच्ची ये सेमती गति करुछंती सेकेंड पिछा 13 किलोमीटर गति रे गोटे सेकेंड रे जोटा कि आमे आम उपरे केमिति प्रभाव पड़छि बहु लोक अजब जुक्ति करिथांती देखो तो सूर्य ठू एठी लाइट पहुँचा कि कस्मिक रे जो कहवा लाइट मात्र 8 मिनिट 20 सेकेंड लगुच सूर्य एठिके बृहस्पति रे सूर्य रश्मि पहुँचा को मात्र 43 मिनिट लगुच जे कि बृहस्पति सूर्य ठारू 77 कोटी 88 हजार किलोमीटर दूर रे अछि इति विराट दूरता 43 मिनिट भीतर सेठी पहुँच जाउछि दूरता एवं जदि लाइटर स्पीड को आम गोटे नियम रही ये संसार एवं ये सौर जगतर एवं विश्व ब्रह्मांडर गोटे नियम रही से नियम भितर समस्ते बंधा समस्ते समस्त को बेस करी बांधिक रखिंट एवं समस्ते बुलूँ तेणु बृहस्पति पृथ्वी दूरता जहाँ बृहस्पति प्रभाव पृथ्वी उपर यथेष्ट परिमाण रही एवं ये जो प्रभाव रही से आम पृथ्वी एवं मंगल एवं बृहस्पति मंगलू बृहस्पति भितर प्रायतः 6 लाख एस्ट्रॉयड बुलूँ जो माने पृथ्वी पृष्ठ डायनोसर जुगरे माड़ होता पृथ्वी की ध्वंस लीला चलला और जीव जगत जहाँ थे ध्वंस हो गले ये विराट विराट जीव बर्तमान जदि सेमती गोटे एस्ट्रॉयड माड़ हुए आम जीव जगत गोटे सेकेंड ध्वंस हो सब तामाने से प्रतिटी एस्ट्रॉयड को निज आड़ को अट्राक्ट कर नौची जे कि बृहस्पति तार जो ग्राविटेशनल पावर से पृथ्वी की बंची रखी तेणु पृथ्वी पे एक आशीर्वादर चेहरा होची बृहस्पति तेणु तांको जो भारी अत्यधिक ओजनदार एवं विशाल होइथिबारु गुरुंको सहित ताको तुलना कराई एवं तांको भितरे जो गुण रही जो जिनस आम उपर जो प्रभाव पड़े प्रतिटी ग्रहर प्रभाव में मनुष्य तैयारी गुरुंकर जो प्रभाव पड़े दैवीय गुण ऐश्वर्यक गुण सबू मनुष्य भितर विकास करे एवं मनुष्य को देवतार परिणत करदेवार क्षमता से रखिथिबारु तांको गुरु बोली कहा जाय ओके सर मनुष्य जीवन में क्यों क्यों मुख्य दिग को आम कहीपर जे देवगुरु बृहस्पति नियंत्रण करते देखो तो आम जीवन में वर्तमान जीवन में आगुरी बंचापी जेबेठू मनुष्य समाज गठन करेठू संपत्ति पाइबार इच्छा अधिक पाइबार इच्छा से कर चली जमी बाड़ी करवा से जो द्रव्य जो मूल्यवान थिला सुना रूपा हीरा जवाहरत यही सब संग्रह करुले मनुष्य ताने धनर दायित्व संपूर्ण भाव नहीं बृहस्पति कौन से धन ना आपण को पाखे गच्छित केते धन अनेक लोकर गुड़ाए अचल संपत्ति अच्छी गुड़ाए चल संपत्ति अच्छी अचल संपत्ति थिबा बहुत लोक जदि चल संपत्ति अर्थात लिक्विड नहीं
କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ 1000 ଏକର ଜମି ଅଛି କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କାମ ଲାଗିବେ 1000 ଏକର ଜମିଟାକୁ କ'ଣ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ପକାଇ କିଣିବେ କି ତାହେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମନି ତାକୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର କେତେ ଅଧିକାରୀ ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ପାୱାର କେତେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର କେଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ସିଏ ଧନ ରଖିବାର ତାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେହି ଧନବାନ ହେଇପାରିବେନି ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ ନିଜେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହୁଏ କେମିତି ଆମ ଲାଇଫ୍ ନା ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେଉଁଠୁ କୁସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଠି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତା ତ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଗୁଣର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପଞ୍ଚମ ଭାବର କାରକ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ତା ତ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଯାହା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ କିଛି ବି କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହାରା ଦରକାର ଅନ୍ଧକୁ ଯେମିତି ବାଡ଼ିଟିଏ ଦରକାର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଲୋକକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେମିତି ଶକୁନି ଭଳି ଲୋକ ଜୁଟିଥିଲେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶକୁନି ଭଳି ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହା ଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାହାରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଯାହା ସକାଳୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାରୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନରେ କରିଥାଉ ତାହା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଥାଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବା ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଜଣାତର ମାର୍ଗ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ କ'ଣ ନା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମଣିଷ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସିଏ ଆଗ ତାର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣର ଭାବ ତିଆରି କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଏ ତାର ନିଜର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ଲୋକର ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି ନ ହେଉ ତାକୁ ଆଖି ରଖେ ତାର କୌଣସି ଆଚରଣରେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉ ତାକୁ ଆଖି ରଖେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେକର ସହିତ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ବିବେକୀ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ନା ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଧର୍ମୀ ହେବ ଆଉ ଧର୍ମର ସହିତ ଯିଏ ଚାଲେ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ହେଉଛି 11th ହାଉସ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ତ ପାଇବେ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇଥିବେ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଝାମଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିଥିବେ ତାପରେ କେସ୍ ପିଟାପିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଲା ଡରି ବରି ଲୁଚିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯଦି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର କରି ଏତେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ଖୋଲାରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ବିନା ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିନିଷର ଯେମିତି ଅଧା ଅଧା ଜିନିଷରେ ଅଧୁରା ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜୀବନ ତ ଜୀବନ ହିଁ ହେଇନଥାଏ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।